Kopivosian sralom ningarani Tuhan toko Yesus Kristus. Songgo toko nopo kemozo toko isamod barakat to kinoringan semulumul monunda om mozo-mozo di toko sokoviai. Amin. Nah sebelum korongo toko do tudukan di tadau biano, ingin aku magaza di toko sokoviai sralom logama minta doa, tumuku om minta doa toko. Ot amadahai surga ina penuh samon om kovosihan. Menerima kasih ko Tuhan gima purimanan dahai isamon num semulumul varo bahagi dahai. Sampai hogoti Tuhan nga ino ko ino mengining di boros nu. Biano ikaw kumi boros dahai supaya atalahas yevaza. Si Saraldom ingaran ni Tuhan Yesus Kristus minta doa om mangarami tokoy di boros nu hogot iti. Amen. Ot ang pinay sokoviay bukan toko sid kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat keso sampai sid hopodong valdu. Ya diti itulud boros i Petrus menghabal sid Yerusalem. Manjadi nening no itongo rasul om itongo pinai sid Yahudia. Dot itulun do bansa vokon nga nakano no dihabal do kinoringan. No kolipo i Petrus sid Yerusalem. Pinajal no yosido diotidot ikaw dino nakamong no sid ulun ditokon ko no sunatan om lekedang ko po diotika manjadi minong no pod no i Petrus penuturan si dioti isokove inahajangan daw anta sid kinotimpunan ka di Petrus ihiza diminta doa aku sid kota do yapa tigogi madnokonipi aku dot nekemotoku yad ko kumut it kinorivingan it apat sunduk no kaulu anta sid avan sid tinogvangonku dot purisa aku dit izon dot oginisan o dupot dot apat hakod om dupot dot orongit om it ongo momondoy om itongom boldog norongo kuno idoldo do momoros dot o Petrus pangagaras no om pangakanno ka topot boros ku diri atok Tuhan maling ko insan nga amo kuno do kopiti mga kandot onsi dit dupot dot asakaw kangku diri topot pangambat no po vagu idolo ong pinokosusian no do kinoringan kalano no pakasakahon ka idolo diri intoluno yadino om tumanus no ponong sid avan naizan no banal dino dot pengkakat no itolu dot sinuhu anta sid kaisara sid tinuguvangon di vala ditin torononku diri mogihim dohon manjadi sinuhu ako no disundu do kinoringan mozo dioti dot amuno nipoduat dohon manjadi minamanaw kuno do kuma sid kaisaria dot yoti ongop pinay dit onom dino dit anta sid yapa nga sirii sampai nakorikot ako'y sid vala dit ulun dino manjadi no tuturanan ako'y no dot nakemot yal sido no malaikat do kinoringan pengkakat sid valay daw sampai minamoros sid daw dot ponuhu no dot ulun sid kuma do kota yapa mongoy di Simon di retando i Petrus yosido o manarang di kaulianan nu om ikaw songkob ka manjadi kakalokoy kimi boros-boros no korikot no isundu dot osusi yad ko si ditoko diri gulu diri iri ogi dot andaman kuno ibinoros laid di Tuhan si ditoko diri dot ihyaya diri vaig o pinomodsu topot ong ikaw dino podsuon ko disundu dot osusika manjadi ya dino igama do kinoringan manak si dioti ya dino ko igama siditoko dit nakasip tokono do i Yesus i minananggung inono ik Tuhan sebab amo nokoponukung do kinoringan ong yadto no diti krozon no kadi Petrus norongo po dioti dino ya dino minotos no yoti sampai mnongindazo no do kinoringan kadioti ong yadino no manahak bala ikinoringan sid ulun vokon naturaldan muli kuma sid koposizan amen. Nah, otong pinay sa kovya isinamanan sa alam no kinoringan sa tema dito ko minggu biano inono kosopulan sanganu sokovyay iti isosorita kuran i Petrus
Tumangung jawab si seraldom pinamodsuan di Cornelius di Yerusalem. I Cornelius diti kotua do sojal lorum. Nakamung yosido sid sojal dot Italia. Yosido dino ulun dot abanal sampai menghormat do kinoringan. Minsan ke ulun dot Yahudi ngamongin dazo di kebuatan no dao. Manjadi sinu no yosido do malaikat do kinoringan moy di Petrus rumiko si valay dao supaya korongo it nuru nopo ihabal it boroson di Petrus. Iti emot ditoko si Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 26. Bahagi ko ongolun do Yahudi baik ko ibansa dioti dot alayak juma di bansa do kinoringan sabab ino sebagai bansa ipinili do kinoringan dioti tiniag gumavul dot ongolun dit okon ko bansa daw akin no ong sampai semuvang si valay dioti dino ino no retan dioti dot asakaw iti pinongorotizan dot ongolun do Yahudia diti kagama dat dioti menutup di kondiri dioti sid ulun vokon sid wansa vokon it okon ko Yahudi sampai amu yoti dot kumiboros amu gumavul amu menghormat di suku kaum bansa vokon sapino hiza di tongolun Yahudi nekemot di Petrus it pimpin do sundu to susi melayani sid Kaisaria kuma sid di Cornelius ongolun vokon itokon ke bansa do Yahudi. Indo nakagama dot itongolun do Yahudi humungot noko kuvaan monondos di Petrus nakaranggal lihoturan dot adat itinaud pikakavid dioti sang laid dino. Irad po dino i Petrus opolo manahak do pertanggung jawaban si seraldom do tindakan daw dino. Itongolun it antat si durungan dot nongosunat antat si piumpugan do Yahudi kumidahava di Petrus kanangan ko it tindakan daw kumigavul lot ongolun dit okon ko bansa do Yahudi dot sumuvang sid salom valay dioti minakan bersama dioti it ongolun do Yahudi mempertahankan it adat tradisi Abraham inono tradisi sunat ulun Yahudi varo penghorotizan dot it ongolun dit okon ko Yahudi it engin cuma di Kristian opo ludo sunaton podaid harati daw yasu podot ulun do Yahudi lain abuli ogi dot podsuon cuma di ulun Kristian it tuimpo nga i Petrus kondiri mia bali vaza penghortizan niad ko it ongolun do Yahudi topot hizan ekemot yalo dot iso penglihatan it ne pemot do kinoringan si daw inono minungo ba cara pandang penghortizan daw inono anta sid avan tumuhun dot gumuts it kinorovingan it apat sunduk nokolu anta sid avan sid trugvangon daw it sid seraldom dino nga ogumudupot it haram ikinoringan memoros no dot sidaw dot mga garas mga kanno nga i Petrus amuyalo iti peristiwa jumari sampai intoldu na nilaan ogi di Petrus dot ino iso dot petunjuk do kinoringan supaya yosido sumori sid Kaisaria kuma sid Cornelius itongolun dit okon ko Yahudi okon ko soal dot makan minum it oponting inoy nga isoal do ko sopulan hiza i Petrus melayani sid Kaisaria isundu to susi mindahon no sid dioti sampai no ponwan yuti do sundu kadapat yuti memoros si seraldom do bahasa do sundu hiza dit nemot ditongolun do Yahudi manal ko vangan yuti it miti minanahak lo kesadaran si ongolun do Yahudi si omitoko sokovyay dot ikinoringan nga manamod memimpin manapul mamarakat dit bansa vokon tujuan utama kinorikatan di Yesus iti pemogunan inono emot toko si Yohanes 3 ayat papodamonom sebab panal ko agazo isamo do kinoringan siti pemogunan sampai ditahak na daw itanak daw iti sono supaya ipat-ipat itulun ni kasip si daw amu obinasa inoy nga kadapat ako posizan penlain ikinoringan engin sokove bansa ikasip si Yesus turut sama menikmati do kosopulan iko sopulan dino sangano na sokoviay gima i Yesus rumikosid pemogunan untuk mogim itongolun ni kidusa omit amo puno ko tutun do habal
kevosihan kabenaran, supaya karamit toko do pengampunan, pemulihan kopiondusan. Hiza kinurikatan di Yesus ikensa ni siti pemogunan, Yosido kopiti melayani isotondo di Samaria. Sedangkan menurut ulun Yahudi, ulun Samaria dino ulun dot asakau, gemayuti diti mengamalkan perkawinan campur. Tepot Yesus minongoruntu di tradisi pergaulan dot ulun do Yahudi, diseralem melayani. Yesus ulun Samaria sampai it ondu ulun do Samaria vokon ngakasip si Yesus. Yesus ngakopiti imi dot rinikot dot iso tondo Kanaan. Untuk bininda mau si Yesus melayani di tanak tondo dau it norosukan do kuasa taraat. Sampai melalui sidgama kasip itondo dino it anak dau no lingasan nekedu i kuasa taraat. Yesus tetap menawarkan di samod dau kosepulan bagi ke ongodun dikasip si dau. Minsan ko ito koditi okon ke ulun do Yahudi. Amen. Isamo do kinoringan manahak kanavaw harapan bahagi ko soko vay ulun sampai itoko kadapat jumalit tanganak kinoringan. It noko purimon barakat kadapat toko bahagian seralom do kerajaan daw. I kinoringan manahak pentobatan memimpin di toko si keposizan penlait. Ot pinai sinamadan. Soal takanon ada tradisi ino amu insan mengajamin doko sepuldan. Sapino kalan no sampai it soal akanon ada tradisi di toko ino karato di toko antad karamit di sepuldan it avanus abanal. Itoko amu toko buli jumadi uldun di to sumbung do ruhani. It kepurimon dot itoko pobanal ka vantang. Itoko no it abanal. Itoko no it asalamat nurunopo. Ino inga itoko no marajal tokono. Dot berkongsi do samo do kinoringas. Sit suvang tongkop toko. Sit tongo kinorangan toko. Sitongo jiran-jiran bagi ke ulun vokon. Agar yo tinga kepurimon do barakat toko sepulan atas si kinoringan. Sapino iko saur pulan dino sanganu do sokovai tulun. Menghargai tokono bansa vokon, gemayo tinga inuruk do kinoringan mia bali pemurasan daw. Yo tinga tinahakan do kosopuldan antasi kinoringan, kinoringan nga manamod dioti mia bal kurang di vaza kinoringan manamod di toko. Amen. Minta doa toko. Ot amadahay surga, terima kasih ko ihabal ko vosianu inorong udahay. Gema itit kesepulan okon ko iso no bansa o kasangano inoy nga sangan do so ko vay tulun. Sabi Tuhan terima kasih ko istuvangon no gima ikovosian no it aso ronto bahagi dahay. Sisralom ni ngaran ni Tuhan Yesus Kristus minta do terima kasih ko. Amen.